शरणं मम श्रीमाता शरणं मम ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो नमः श्रीमीराम्बिकाय नमामि श्रीमातृमीरारविन्दे श्रीमातृमीरारविन्द शरणं मम विजतं श्रीमातृमीरारविन्दे ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ॐ श्री अरविन्दाय नमः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ दोह शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः रौषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिः विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वंदे मातरम। सब भाई को मोर प्रणाम। परम करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद और सर्विस ऑनलाइन पाठचक्र जोग देथिबा समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम। मधुमयी माँ करुछि प्रणाम तुम पाद तले मोहि मधुमयी माँ करुछि प्रणाम तुम पाद तले मोहि घास फूल होई जीवन बीताए सेथिरे मो दुख नाही मधुमयी माँ करुछि प्रणाम तुम पद तले मोहि सूरज किरण धोई दिए जेते कलुष काली मोर रातिर शिशिर पखाळे मो देह लागे भारी आपणार सूरज किरण धोई दिए जेते कलुष काली मोर रातिर शिशिर पखाळे मो देह
লাগে ভারি আপনার জহ্ন আলুয়ারে সেজ বিছাইমু জহ্ন আলুয়ারে সেজ বিছাইমু রাতি সারা যাই সোই ঘাস ফুল হই জীবন বিতায়ে সেথিরে মো দুঃখ নাহি মাটি মাকলে জনম মোহর মাটিরে জীবি মু মিশি জিথিবা যাই তোমারি বন্ধনে রক্ষি থাও দিবানিসি মাটি মাকলে জনম মোহর মাটিরে জীবি মু মিশি জিথিবা যাই তোমারি বন্ধনে রক্ষি থাও দিবানিসি কেতে জনম মো বিতি গলানি মা কেতে জনম মো বিতি গলানি মা তুমরি পরশ পাই ঘাস ফুল হই জীবন বিতায়ে সেথিরে মো দুঃখ নাহি মধুময়ী মা କରୁଛି ପ୍ରଣାମ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୋହି ଘାସ ଫୁଲ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଏ ସେଥିରେ ମୋ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୋ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୋ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମା। ସରିଗଲା ତମେ ଗୀତ ବୋଲା ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण मामा मांकर अपार करुणारू आमे समस्त अपाहे माने आज इंदुपुर श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करिछे आलोचना करिया पई प्रभु श्री अरविंदंकर लिखित सावित्री महाकाव्य बुक 7 बुक ऑफ योगर कैंटो 6 निर्वाण एंड द ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट आज ए अधिवेशन रे योगदान करथुआ सब अपाहे मानकु मु प्रणाम जणाउछि शुभेच्छा ज्ञापन करूछि एवं मातृ संगीत गान करथुआ वर्षा को आशीर्वाद मांकर आशीर्वाद तांको ऊपर झरी पड़ू आउ जो अपा मंत्र पाठ कले आउ जो माने परिचालना करुछंती रेणु अपा समस्त ऊपर मांकर आशीर्वाद झरी पड़ू यही आम प्रार्थना हवा उचित आमे वर्तमान एटा पार्ट 16 पार्ट 15 टी सरी थला 27/10/24 मासरे आउ पाठ सेगटी हे नथला हे पार नथला आउ आमे वर्तमान पढुसे निर्वाण एंड ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट अध्याय ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट पार्ट ई अध्यायटी अति गूढ़ तत्व विशिष्ट एथिरे खाली तत्व सन्निवेशित करिसेंति श्री अरविंद माँ भगवती सावित्री योग होची एई बुक ऑफ योग योग ऑफ द डिवाइन मदर
आमे जेतेबेले निर्वाण प्रश्नटी उठे श्री अरविंद कहती पूर्ण जोगरे निर्माण ऑटोमेटिक आसे से साधना करने को पड़े ना कारण से कहते निर्वाण केम टू मी विदाउट सीकिंग मे आई कम इन से आसला बेले मे आई कम इन कहीकि आसी नथिला एवं गला बेले मते गुड बाय करके मते जाइने तेणु पूर्णयोगी साधक पाखक निर्वाण ऑटोमेटिक आसीबो एवं निर्गुण तत्व मध्य से जानी पाइबो कौन जिनसटा आमे जहाँ आज आलोचना करने को जाऊचे सेठी होची ए सिंबलिकल थिंग गोटी गहन पाठ आपण माने जदि अध्यायटी को एठिक आसीबा पूर्व पढ़ी थिबे ताल जानि पारिथिबे आमे 544 पृष्ठार 446 लाइन रु आरंभ करिबा कहीं ना 445 लाइन पर्यंत आमे पढ़ी थिले 27/10/24 रे आलोचना करते आज करवा से 544 पृष्ठार 446 लाइन ठारू 446 लाइन रे प्रभु कहते लिखुंट मन भितर को चिंता बा धारणा बा शब्द बा इंप्रेशन केमिति आसे एवं ताको मन केते ग्रहण करे केते ग्रहण करे नाही मन किसी कौन सी जिनिस नुआ सृष्टि करि पारे नाही बाहर आथुवा जिनिस को घसी माजिकरी निजे करिछि बोली कहतिए तेणु माँ भगवती सावित्री वर्तमान जो भावरे निर्वाण को अनुभव कले एवं ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट को वर्तमान किपरि अनुभव करुचंती से विषय प्रभु देखुचंती यदि जड़े पूर्ण जगह प्रकृत रही थाए ये दुईटी सिद्धि निर्वाण एवं निर्गुण तत्व ये दुईटी जाक सिद्धि ता भीतर को ऑटोमेटिकली आसीबे और से अनुभव कर पाइबो प्रभु कहउचंती आज स्मूथली ग्लाइड्स ए शिप नियरिंग द पोर्ट ये गोटे चित्रकल्प दउचंती प्रभु सब बेले तो उपमा चित्रकल्प नूतन नूतन छवि ए पद्य माध्यम आमको प्रभु बुझीवा कहते आज स्मूथली ग्लाइड्स ए शिप नियरिंग इट्स पोर्ट गोटे जहाज जिते बंदर को आसु थाए से आस्ते 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 बंदर भितर प्रवेश करे आमे एयरपोर्ट रे उड़ा जो ओह्लाए ताको रनवे कहे किंतु बंदर पानी भितर समुद्र रे जहाज जो प्रवेश करे ताको कुए कहती के कहते के तार प्रोनाउंसिएशन हो के QUAY कुए तेणु आमर चिंता आमर भावना आमर थॉट जेमिति जहाज स्मूथली ता कुए आड़ को चली थाए पोर्ट भितर आम बाहर आसुथिबा चिंता सब शब्द माने आम मन भितर को सेमती आस्ते आस्ते प्रवेश करता ग्लाइड्स शिप ग्लाइड कला भया इग्नोरेंट ऑफ एम्बार्गो एंड ब्लॉकेड गोटे जहाज धरतु बंदर 144 धारा जारी होइछि एम्बार्गो होइछि एम्बार्गो अर्थ होउछि गवर्नमेंट ऑर्डर प्रोहिबिट कर देइछि ए बंदर को जहाज आसीबो नै किछि दिन पाए 144 होइछि काले कौन सी जहाज चली आसीबो शत्रु जहाज हे पारे समस्त को परीक्षा निरीक्षा करके छड़ा जीवो वर्तमान किसी दिन पे बंद कर दिया जाए जहाज बंदर को एवं ताकू कहउचंती जे एम्बार्गो एम्बार्गोर अर्थ होउछि गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग ऑर्डर जेतेबेले जहाज आसे अराइवल हुए पुणी गला बेले डिपार्चर हुए यही किसी दिन ऑर्डर रे जति दिन लिखाई सेतिक दिन जहाज आसी पारिबनी ब्लॉकेड हो जाइथबो एवं पुलिस जगिथबे बंदूकधारी पुलिस जगिथबे सेमती आम मन भितर को जतबेले बाहर सब शब्द आसे मन जदि आपण जने आमे जने साधक अनेक शब्द को आमे चाहूनु सुनिबा पाई आम भितर को आसु
ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ବା ମନର କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଲେଖି ହେଇଯାଉ, ମନ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଏହା ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 144 ଜାରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦ ମାନେ ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଜାହାଜ ଆସ୍ତେ 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 ପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଥାଏ, ଏମ୍ବାର୍ଗୋ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିନପାରେ, ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମ୍ବାର୍ଗୋ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲକେଡ୍, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାନ୍ତି। ଜାହାଜଟି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ମୋ ପାଖରେ ଭିସା ଅଛି, ଭିସା ଉପରେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ସିଲ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶବ୍ଦମାନେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷର ମନ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ଭିସା ଅଛି, ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି। It came to the silent city of the brain. It means ସେଇ ଜାହାଜଟି ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଶବ୍ଦମାନେ, it represents that ship. ସେଇ ଶିପ୍ ରୂପକ ଶବ୍ଦମାନେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ସିଟି ଭିତରକୁ, ବ୍ରେନ୍ ର ସାଇଲେଣ୍ଟ ସିଟି ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣିନଥାଏ, ସେ ଶବ୍ଦମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଆମ ମନରେ 144 ହେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ତ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, towards east accustomed and expectant quay, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆସିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ କ୍ୱେରେ, এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ ହଉଛି KUUAY, ସେଇଠିକି ସେଆଡକୁ ବଢୁଥାନ୍ତି କ୍ରମଶଃ। ଏବଂ met bearing will a blow of force, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଏହାକୁ ପୁଲିସ ଜଗିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୁଲିସ ଆର୍ମି ଜଗିଛନ୍ତି ବା ବଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଜଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ବେୟାର କରାହେଇଛି ବାର୍, ଟାଇମ ବାର୍ଡ କହନ୍ତିନି, ନିଷିଦ୍ଧ କରାହେଇଛି, ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେ ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ପଶିବୁ ସେ ବନ୍ଧୁକରେ ଆମକୁ ବ୍ଲୋ କରିଦେବେ, ଉଡେଇଦେବେ ପୁରା। and sank vanishing in the immensity, ଏବଂ ଇମେନ୍ସିଟି ଭିତରେ, ଏହି ସଂସାରର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ ଇମେନ୍ସିଟି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବିସ୍ତୃତ, ତାରି ଭିତରେ ଜାହାଜଟି ଯେମିତି ନ ମାନିଲେ ତାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି କରିକି ଡୁବେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ଶବ୍ଦମାନେ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେଫଲି ପୁରାପୁରି ଗାଇଡେଡ ହେଇକି ରହିଥାଉ, ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ଭାନିଶ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଇମେନ୍ସିଟି ଭିତରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି କୁଆଡେ। এই ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ସକାଶେ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆଲଉ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନା, ସାଧନାରତ, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଫ୍ଟର ଏ ଲଙ୍ଗ ଭାକାଣ୍ଟ ପଜ୍ another appeared, ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଧରନ୍ତୁ ବୁଡିଗଲା ଗୁଳି ମାଡ ଖାଇକରି, ଆମର କେତେକ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଫ ୱାର୍ଡସ ଭ୍ୟାନିଶ ହେଇଗଲେ, ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଭାକାଣ୍ଟ ପଜ୍ ପରେ, କିଛି ସମୟ ନିରବତା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଆପିୟର କରେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚେ। and others one by one suddenly emerged, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ, ଅନ୍ୟ ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ହଠାତ୍ ଆସିକିରି ଠିଆ ହନ୍ତି, ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଭିଜିଟର୍ସ ଫ୍ରମ ଦି ଅନସିନ୍, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନର ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଭିଜିଟର୍ସ ଫ୍ରମ ଦି ଅନସିନ୍, ଲାଇକ୍ ଫାର ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଲୋନଲି ସି, ବହୁ ଦୂରରେ ପାଲ ଟଣା ହେଇଥିବା ଅନେକ ଜାହାଜ, ନୌକା, ସେଲ୍ ଟଣା ହେଇଛି, ଲାଇକ୍ ଏ ଫାର ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ ଅପନ୍ ଲୋନଲି ସି, ସେଇ ମନ ସାଗର ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଭିଜିଟର ଭଳିଆ ପଶୁଥାନ୍ତି, କେହି ନ ଦେଖି ପାରିଲା ଭଳିଆ ଚୁପି ଚୁପିକିରି ଆସୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବୁଡି ଯାଉଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମନ ସେଠି ବାରିକେଟ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରକୁ କିଏ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଥଟ୍ ସିପ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବାଇ ଦିଆଗଲାଣି, ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ ବା ଅନ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାହାଜ ଆସିଲା,
तापरे आउ गोटे तापरे आउ गोटे एहीपरि गोटिक गोटे 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 जहाज आसिले एवं एमाने समस्ते मनर अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स अप्रत्याशित अतिथि भाव आसिले ये जहाज होउछन शब्द सेमाने अदृश्य जगत रु अनसीन को आसुचंती जो अदृश्य जगत आम देखुचे सब से बाहर करी अनसीन जगत को आसुचंती अदृश्य एवं अनसीन जहाँ आम आगुरी देखी ना ये जगतटी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ अवेयरनेस आमे जो जो जगत संपर्क रे जानिचे दैट इज आवर अवेयरनेस वी आर अवेयर ऑफ देम जो जगत विषय आम किसी जानी ना एमाने आम अवेयरनेस भितर नाहंती एमाने समस्ते स्पेशल आइडिया धारण करी आसुचंती ये शब्द माने लाइक फार सेल्स अपॉन दी लोनली सी सागर भितर फार सेल बांधिक जहाज पालटना जहाज धाड़ी बांधिक आसुता से भाव में आसुच्च कौ माने शब्द माने मन भीतर को अनेक शब्द आसती आपण मैंने जानते समस्ते मन को समस्ते आक्रमण करती केतक शब्द आसी मन को उत्तेजित कर दियंती केतक मन को शिथिल कर दियंती आउ केत मन को डरमांट कर दियंती इनर्सिया भीतर को नहीं जाती एवं यही मन आम कहूना मन हूँ गोटे आकाश मनर आकाश केतबेले बादल तो केतबेले खरा कहीं ना शब्द मान से सृष्टि करती यही प्रकार परिवेश से ही सृष्टि कर बर्तमान सावित्री मन भितर 144 जारी से कहते बाहर शब्द मो भीतर को आसबार दरकार नहीं मो भितर जी अच्छी मुझे नहीं चलि यू प्रभु यही शब्द संपर्क में अनेक कथा कहते प्रभु एठारे कहते बट सून दैट कमर्स फेल्ड नॉन रीच्ड माइंड कोस्ट किंतु साधक जदि प्रकृत रे साधनारत थाए प्रभु को पादपद्म लय लगे थाए माँ श्रीअरविंद को अंतर रे धारण करि थाए एवं तांको सहित एकाकार हो जाई थाए ताहेले ता भीतर को यही शब्द माने आसी पारंती नाही एवं जदि आसीबा को चेष्टा करूथांती जदि कमर्स करूथांती व्यापार वाणिज्य करिया पे चाहूथांती ए मनटा को पॉल्यूटेड करिया पे भल कथा लागिवो मन को ताकू से ग्रहण करिवो ए जो कमर्स करिया पे जदि चाहूथांती से कमर्स फेल मार जाए काहे साधक दृढ़ हो जाए थाए सेतिपाई मनर बेलाभूमि माइंड से कोस्ट रे केही ए शब्द मान भीतर केही जड़े हेले पहुंची पारती ना जदि न पहुंची पारे मन स्थिर हो गला स्थिर हो गला ई साधनाटा केमिति करा जीवो प्रभु एठार बुझुचंती हमको ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूटली कौन से शब्द जदि मन भीतर को न आसिले ऑल ग्रीव स्टिल नथिंग मूव्ड एनीमोर समस्ते स्थिर हो गले कौन सी जिन हलचल होना समस्ते इमोबाइल सेल्फ रैप्ड टाइमलेस सॉलिटरी ये साइलेंट स्पिरिट परवेडेड साइलेंट स्पेस शब्द जो न आसुचंती भीतर को ध्यानमग्ना माँ भगवती सावित्री तेणु सबकि चतुर्पार्श्व जहाँ अच्छी परिवेश सब स्टिल हो गला धीर स्थिर नीरव निश्चल यही मूवमेंट करूना एनिमोर समस्ते इमोबाइल चलत शक्तिहीन चालू ना सेल्फ राफ्ट निजे निजे घोड़े ही पड़ुंट टाइमलेस काल भितर से आउ नाहांती कालातीत सॉलिटरी निसंग तेणु तांको भितर ए साइलेंट स्पिरिट परवेड कर जाइछि व्यापी जाइछि तांको अधिकार कर जाइछि तांको भीतरटा शून्य हो जाइछि साइलेंट स्पेस हो जाइछि तेणु याको कहा जाउछि ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट ता कोन किपरि केमिति लागे जदि के प्रश्न करंती एई कथा तांको कहबाकू पड़िबो सबु किछि जेतेबेले स्टिल हो जाए नथिंग मूव्ड एनीमोर समस्ते इमोबाइल सेल्फ रैप्ड टाइमलेस सॉलिटरी हो जानती
साइलेंट स्पिरिट सबुआड़े परभेड कर जाए व्यापी जाए जोआड़े व्यापीगला ताको साइलेंट स्पेस बोली कहगला तेबे जाई जने साधक ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट को अनुभव करि पारिबो ता पूर्व केबे हेले नुहे तापरे प्रभु कहउछन्ती इन दैट एब्सोल्यूट स्टिलनेस बेयर एंड फॉर्मिडेबल एब्सोल्यूट माने संपूर्ण स्वयं संपूर्ण से स्टिलनेस ता खोला बेयर बॉडी बेयर एंड फॉर्मिडेबल माने it is very difficult to pass that is formidable ताको सहिबा बा ता भीतर दी पास कर जिबा very difficult very painful हे पारे that is formidable भयंकर भी हे पारे there was a glimpse on all negating void supreme এই শব্দ গুলি কা দেখন্তু all negating absolute एठी प्रभु लिखुचंती से absolute all negating absolute रो कथा प्रथम धाड़ी रे आम जो आलोचना कले इन दैट एब्सोल्यूट एंड ऑल नेगेटिव वॉइड सुप्रीम सबु जाक नास्ती नास्ती रे सब चली चंती तेनु सबु जाक नेगेटिव रे चली दैट क्लेम्ड इट्स मिस्टिक निहिल्स sovereign right to cancel nature and deny the soul सबु जिनिस तांको भितरे बा आम भितरे जे निर्वाण ऑल नेगेटिव साधना करे मां भगवती सावित्री वर्तमान जेमती करूचंती तांको भितरे गुटे निहिल रो भावना सृष्टि हुए निहिल मान नथिंगनेस महाशून्य ए शून्य रो सॉवरेन राइट तांको भितरे देखा से राइट का काहे के आसे ना टू कैंसल नेचर एंड डिनाई द सोल से आसे नेचर को कैंसल करियो प्रकृति सहित मोर आ संपर्क किछि नाही तेणु सब नेगेटिव हे गला एवं सोल को मध्य से डिनाई करिवो सोल रहिले भल न रहिले कि भल काहे कि ना गुटे विशाल निरवता भितर से वर्तमान डूबी जीव साधक बा सावित्री जेमति डूबी जाउ इवन द न्यू सेंस ऑफ सेल्फ ग्रू पेल एंड थीन जदि जनक भितरे गोटे सेन्स समस्त भितरे सेन्स अच्छी ज्ञान अच्छी अपा भाई माने एक निगूढ़ तत्व आको जदि आमे माने बारंबार न पढ़िबा या भितर मजाटा पाइबा नाही ए जो वर्ड गुडी को प्रभु लिखिसेंती काहे कि लिखिसेंती अर्थ कोन आमर कोन से आवश्यक ए जिनिस जदि आमे बुझिबा भितर को जिबा नेचर रो सब आवश्यकता को कैंसिल कर दवा नेचर हमको शरीर चलाऊ ना ट्राक रे से हमको धरिक ट्राक रे ठिया कर दो को चल कि आम अहंकार वश तो कहूँ आम नेचर को कंट्रोल कर प्रकृति नुहे नेचर जो जहाँ इच्छा कर बर्तमान 2 दिन वर्षा करेला कोला पाग करदेला आज टे सनी वेदर है नेचर को आम जानू खाली या से कर बंद कर तेणु किंतु ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट रे कौन हबो ना नेचर को कैंसिल करते हबो एवं सोल को भी डिनाई करते हबो सोल रा आवश्यकता अछि किंतु नेगेटिव भीतर गले ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट भीतर सोल कौन करिवे इवन द न्यू सेंस ऑफ सेल्फ ग्रू पेल एंड थीन आम भीतर जो आत्मा सेल्फ मीन्स भी आत्मा तांको संपर्क रे हमर जो धारणा अछि न्यू सेंस माने घोड़ी हेई नथिबा निउड माने उलग्न हवा बा खोला हवा उन्मुक्त अर्थात लुचिकी थिबा उन्मुक्त ही नथिबा जो सेंस ऑर्गन्स को आम सेंस कहू बा ज्ञानेन्द्रिय जो गुड़ाक जना पड़े आखि नाक कान एगुड़ा सब सेंसेस एमाने समस्त जदि न्यूड सेंस रहिबे हमके जीवरे किसी स्वाद जना पड़िबो नहीं कान को किसी सुबिबो नहीं एवं आखि देखिबा जा पसंद भी हबो नहीं सब ग्रू पेल एंड थीन कहीं हम ना ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट भीतर को आम पशि जाइए लगे केमिति लगे कौन ना इम्पर्सनाल ना व्यक्तिगत मो कहारी नुह मोर कई नुह सिंगलनेस मु एका निसंग निछक मु एका चली
featureless मो आगे कौन सी दृश्य भी नहीं void of forms ए रूप गुण धर्म एगुड़ाक सब शून्य हो जाए साइन 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 में चकचक करवा साइन साइनलेस फॉर्मलेस featureless void of forms SIGNLESS signless a blank pure consciousness had replaced the mind वर्तमान मन आ काम करना ये अवस्था रे जे पसिगला ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट भीतर मन डम्प हो जाए मन मुक्त हो जाए एवं मन जगह रे गोटे ब्लैंक प्योर कॉन्शियसनेस आसी जाए मन को रिप्लेस कर दे और ये ब्लैंक प्योर कॉन्शियसनेस टी कौन गोटे शून्य विशुद्ध चेतना आम तो समस्ते सचेतन आम गोटे चेतना रे अच्छे आमे आमर सचेतनता बा कॉन्शियसनेस रो डिग्री अच्छी का पाखरे बेसी सचेतनता अच्छी का पाखरे कम अच्छी का पारवा नाही किंतु जेतेबेले आमे ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट भीतर को चली जाऊ सेतेबेले आम भीतर गोटे ब्लैंक प्योर कॉन्शियसनेस आसी उभा हुए शून्य ता भीतर दबानवा किछि न थाए निर्विकार एवं विशुद्ध एई प्रकार चेतनाटी आसे मन परिवर्तन से आसी सेठी बसी जाए काम करे हर स्पिरिट सीम्ड द सब्सटेंस ऑफ ए नेम the world of a picture symbol drawn on self, a dream of images, a dream of sounds, built up the semblance of universe, or lent to spirit the appearance of a world. इते कथा से तोले सु घटी जाउची जेतबेले आमे ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट भीतर को पसी जाउछो सेतबेले कौन से जिनिस अनुभूत हुए ना एपरी शरीर अच्छी कि न अच्छी जना पड़े ना ये गोटे अवस्था येट स्टिल हर बॉडी सॉ एंड मूव्ड एंड स्पोक सब जिनिस बदली गलानी धीरे स्थिर हो गलानी केवल शरीर आतजात होउछि तथापि हर मीन्स मां भगवती सावित्री शरीर देखुची मूव करुची एवं कहूची It understood without the aid of thought. किंतु मन तो निस्तब्ध हो गलानी शरीर केमिति काम करुची ना शरीर गोटे निजस्व गुण अच्छी मन जो ताको गाइड न करिवो से भी काम करिवो एवं ये बुझी पारुची थॉट हला माइंड मनर साहाय्य बिना एड ऑफ थॉट मनर साहाय्य न करी शरीर सब बुझी पारुची It said whatever needed to be said. शरीर जो कथबार्ता करे जहाँ आवश्यक से कहे ये मन खाली फड़फड़ है अनावश्यक कथा बहुत कहे आवश्यक कथा ता भीतर गोटे जुड़े थाए बा न थाए किंतु शरीर जो अनुभव करे कुहे एक्सप्रेस करे जहाँ आवश्यक से कहे ये गोटे लाइन चमत्कार लाइन प्रभु कहते इट सेड व्हाटएवर नीडेड टू बी सेड जहाँ जी आवश्यक से कहे मन किंतु आवश्यकता ठारू बहुत किसी कहीदे जाए इट डिड इट मीन्स बॉडी व्हाटएवर नीडेड टू बी डन जहाँ आवश्यकता थाए से काम करे ताठू पैसा टिकर काम अधिक करे नहीं बा कम करे नहीं देयर इज नो पर्सन देयर बिहाइंड द एक्ट कौन सी काम करवा जड़े लोक दरकार किंतु एठी जो काम हुए निर्व्यक्तिकता भितर पर्सन आवश्यकता न थाए नो माइंड दैट चूज और पास्ट द फिटिंग वर्ड्स मन काम कौन वर्ड शब्द आकाश शब्द चॉइस करे चूज करे आमको जहाँ कहवा हम से शब्द आम पार्टी कहुई दिए फिटिंग वर्ड्स किंतु यही प्रकार अवस्था रे मन आ वर्ड चूज करि पारु नाही ऑल रॉट लाइक an unerring apt machine
apt means suitable गोटे मेसीन जेमती अनएयरिंग बिना भूल रे गोटे सुइटेबल मेसीन जेमती काम करी जाउ थाए ताको जेमती हमें जेतिक पावर देइछे चलैछे चाबी देइछे से अनुसार चलुछे से अनएयरिंग आ भूल करिवने से कंप्यूटर रे आजकल सब कंप्यूटराइज कर दिया गलानी मेसीन से तरी चलुछी तेणु अनएयरिंग मेसीन भेलिया शरीर काम करी चली थाए मन नाही स्तब्ध हो गलानी प्राण शब्द हो गलानी शरीर अनएयरिंग मेसीन भेलिया काम आप्ट मीन्स सुइटेबल अनएयरिंग सुइटेबल मेसीन से काम करी चलता है as if continues old habitual turns and pushed by an old unexhausted force. The engine did the work, but which it was made, for which it was made. इंजिन जेमती काम करूଥାଏ जोउथि से तैयारी ହେଇଛି धान चाउलरू धानरू चोपा छड़ी चाउल करिवो धान कलर काम आ ताकू जदि आपन को सोरिष पेड़ से पेड़ियो सोरिष पेड़ की तेल बाहर कर हबो नहीं कारण ताकू जो दिया जाईची जो चाबिटी दिया है बा शक्तिटी दिया है से केवल धानरू चोपा छड़ी की चाउल कर पाइबो पॉलिश कर पाइबो and the engine did the work for which it was made. तेणु पूर्णयोगी शरीर इंजिन भाया काम करुच्ची शरीर जो जहाँ आवश्यक कर जाऊँगी तार सुपरभाइजर नहांती मन मध्य स्तब्ध हो गला मन जिते भूल करे से आना यही प्रकार प्रभु ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट को वर्णना कर चली एवं आम यही जिनस गुड़िक पाठ करुचे हर कॉन्शियसनेस लुक्ड ऑन एंड टुक नो पार्ट सावित्री चेतना खाली बल बल कर अनौची कौन सी काम हाथ बटई पारना हस्तक्षेप कर पारना कहीं ना एक सुपीरियर पावर द्वारा से कबलित हो जाए ऑल इट अपहेल्ड इज नथिंग हार्ड ए शेयर समस्ते काम टी देखुं समस्ते कहते मु करुच्ची किंतु ताजु शेयर क्या दिज्व ना समस्ते कहले कौन हम कई किसी करूना परम प्रभु जो शक्ति देते ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट से ही काम कर गोटे अवस्था योग पथरे ये गोटे सिद्धि या विषय अनेक पूर्व पुरुष मान साधु सन्यासी मान लिखिं केमी से सिद्धि हूँ निर्व्यक्तिक सिद्धि ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट से जिनसटी प्रभु एठारे पुंखानुपुंख भाव आलोचना कर ए प्योर परसेप्शन वाज द ओनली पावर एटी ताले काम करछि किए ना गोटे परसेप्शन हला सहजात प्रवृत्ति गोटे विशुद्ध सहजात प्रवृत्ति ऑटोमेटिक नहीं जाउछि एयरिंग नॉन एयरिंग मशीन वेरिया that stood behind her action and her sight मां भगवती सावित्री पश्चात से ही प्योर परसेप्शन टी ठिया आखि आगे से काम कर जाउछि इफ दैट रिटायर्ड ऑल ऑब्जेक्ट्स वुड बी एक्सटिंक्ट प्रभु कहते जदि से ही प्योर अनएयरिंग मशीन टी रिटायर्ड कर जाए एवं सबु जिनिस पश्चात जी ठिया से घुंची जाए ये परसेप्शन टी प्योर परसेप्शन था जो ओनली पावर ही काम कर स्टॉप हो जाए रिटायर कर जाए ऑल ऑब्जेक्ट्स वुड बी एक्सटिंक्ट जिते ऑब्जेक्ट आम आखि आगे देखुचे से गुड़ा सब निश्चिन्न हो एक्सटिंक्ट हो कुआड़े अंतर्ध्यान हो हर प्राइवेट यूनिवर्स वुड सीज टू बी the house she had built with bricks of thoughts and sense in the beginning after the birth of space जो घरटी को तैयारी करिसेंती से मां भगवती सावित्री तांकर जो प्राइवेट यूनिवर्स रखिसेंती पाखरे बापा मां
ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁକ୍ 7 ର କଥା କୁହାହଉଛି। ବୁକ୍ 5 ରୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ କୁଆଡେ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଆଫ୍ଟର ଦି ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍, ମୂଳରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ବିଗିନିଂ ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ପେସ୍ ର ବାର୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ପେସ୍ ଆମେ କହୁ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର, ସ୍ପେସ୍ ଟା ହଉଛି ଦେଶ, ଦେଶ ବା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ। ଇଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିସ୍ ସିଂ ୱାଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ୱିଥ ଦି ସିଂ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଲାଇନ୍ ଟିଏ। ଦିସ୍ ସିଂ, ଏଇ ଦେଖା, ଯୋଉ ଦେଖା ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭିତରେ, ୱାଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ୱିଥ ଦି ସିନ୍। ଯିଏ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ ଆବସଲ୍ୟୁଟ କଣ ନା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଏକାକାର, ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯିବା ହଉଛି ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ ଆବସଲ୍ୟୁଟ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି, ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ ଆବସଲ୍ୟୁଟ। It knew without knowledge all that could be known. ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିଏ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଇ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସବୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି। It saw impartially the world go by. ଜଗତର ସ୍ରୋତ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବଢୁଛି। It saw impartially, ଏବଂ ଏ ଯେ ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବାର, ସେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ କାହାରି ପକ୍ଷ ନ ନେଇକି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ এই ଜଗତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦି ସେମ୍ ସପାଇନ୍, ସପାଇନ୍ ଅର୍ଥ କଣ? ଇମୋବାଇଲ, ୱିଦାଉଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନର୍ଜି। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦି ସେମ୍ ସପାଇନ୍ ଅନମୁଭିଂ ଗ୍ଲାନ୍ସ, ସେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପତା ପଡୁନି, ଆଖି ଏପଟ ସେପଟ ହଉନି, ଆଡକୁ ସାଡକୁ ଯାଉନି। ସେମିତି ଇମୋବାଇଲ ଭାବରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଏନର୍ଜି, ଯେମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଚାହିଁଛନ୍ତି ତ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏକ ଲୟରେ, ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା saw too its abysmal unreality। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆବିସ୍ମାଲ ମାନେ ଭେରି ଡିପ୍, ଥଳକୂଳ ନଥିବା ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ, ଆଖି ପାଉନି ତଳକୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆବିସ୍ମାଲ। ଏଇ ଆଖି ପାଉନଥିବା, ଥଳକୂଳ ନଥିବା ଅନରିଆଲିଟି ଭିତରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦ୍ରଷ୍ଟାଟି କିଏ? ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ ଆବସଲ୍ୟୁଟ। ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁପରି ଦେଖାଯାଏ, ସିଧା ସିଧା ଦେଖାଯାଏ, ସେପରି ବି ନୁହେଁ। ଏଇ ଆଖିରେ ୟାକୁ ଦେଖି ହବନି। ଏବଂ ଆମର ସେନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ, ଜ୍ଞାନ ମାନସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଟି ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିଛି ପୃଥକତ୍ୱ ନଥାଏ, ତାକୁ ସିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଂ ମାଇଣ୍ଡର ଡେଫିନେସନ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତାଦୃଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତକୁ ନିରପେକ୍ଷ, ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଥବା କୌଣସିଟିକୁ କମ୍ ବା କୌଣସିଟିକୁ ବେଶୀ କହନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ,
କାହାକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା କାହାକୁ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିର୍ବିକାର, ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ସପାଇନ୍ ଅନମୁଭିଂ ଗ୍ଲାନ୍ସ, ଏହି ପ୍ରକାର ଗତିହୀନ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ଭାବ ନେଇ ଏହି ସଂସାରରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଏନର୍ଜି ଏହି ସଂସାରର ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନରିଆଲିଟି ବା ଅବାସ୍ତବତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ। ସପାଇନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇମୋବାଇଲ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନର୍ଜି, ୱିଦାଉଟ୍ ଡାଇନାମିଜିମ୍, ସ୍ଥିର, ସ୍ଥାଣୁ, ଇନର୍ସିଆଗ୍ରସ୍ତ। ଯେଉଁ ପିଓର ପରସେପସନ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ଲୀଳା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆବିସ୍ମାଲ ଅନରିଆଲିଟି ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରତାରେ ରହିଥିବା ଅବାସ୍ତବତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୀରବ କରିଦେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁଭୂତିମାନ ହୋଇଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, an overwhelming feeling and a perception of the total unreality of the world. ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ seeing ଦୃଶ୍ୟପଟ ସମ୍ପର୍କରେ referring to seeing ପ୍ରଭୁ କହିଲେ the world as a cinematographic play of vacant forms. ଏ ଜଗତଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି। ଇଏ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଖେଳା। କାହାର? ନା ଭାକାଣ୍ଟ ଫର୍ମ ମାନଙ୍କର, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମାନଙ୍କର। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ ଭିତରେ ଥିବାକୁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି କୁହାଯାଉଛି, ନିରାକାର କୁହାଯାଉଛି, ଭାକାଣ୍ଟ ଫର୍ମ କୁହାଯାଉଛି, ଶୂନ୍ୟ 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 ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ କୁହାଯାଉଛି। এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ସେଇ ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିତରୁ, ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରୁ। କେତେକ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ, ଫମ୍ପା ଏବଂ ଅନସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ, ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ, ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମନକୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପରସେପସନ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ ଫିଗର୍ସ ଅଫ୍ ଦି କସ୍ମିକ ଗେମ୍। ଏଠି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳା ଖେଳା କେମିତି ଚାଲିଛି, କିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିଏ ଖେଳଉଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରୂପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ସେ, ଯେପରି ସେମାନେ ମୃତ ପ୍ରାୟ। ଦ ଥଟ୍ and the inner life in the form seemed dead. ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ମା ମୋ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ତ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସର୍ବଭୂତେ ବାସୁଦେବ ଇତି ବା ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଟ ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଗବାନ। ମା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ନିଜକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଥଟ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଇନର ଲାଇଫରେ ଇନଫର୍ମ ବା ସିମ୍ଡ ଯେକୌଣସି ରୂପ ଆସୁଛି ଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି ମୋ ଭିତରେ, ମନେ ହେଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆବୋଲିଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ୱାଇପ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାଇ ଦ କୋଲାପ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଥଟ୍। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡୁବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଥଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ମନରେ,
କୋଲାପ୍ସ କରି ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ଉଦ୍ରେକ ହବ। ଚିନ୍ତା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ପରେ ସେମାନେ ପୁଛି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥା ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସିଦ୍ଧି ଭିତରେ ରହିଛି କେବଳ ଏ ହାଲୋ ଫିଜିକାଲ ସେଲ। ଯୋଉ ସେଲ ମାନେ ଆବରଣ, ସେଲକୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେଲ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆବରଣ। କିଛି ନାହିଁ, ଶରୀରଟି ଗୋଟେ ଆବରଣ, ହାଲୋ ଫମ୍ପା ଶରୀରଟି ରହିଛି, ଏକ ଫମ୍ପା ବାହ୍ୟ ଖୋଳପା, ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ସୁତରାଂ ସାବିତ୍ରୀ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଏ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ସାଡୋ ଅଫ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଏକ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ଛାୟା ଅଥବା ଏ କସ୍ମିକ ଫିଲ୍ମ ଅଫ୍ ସିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇମେଜେସ୍। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତିରୂପ ଓ ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମ ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସାଲୁଅ ବନାନୀ ଭିତରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରିଛନ୍ତି ସାଲୁଅ ବନାନୀ ଭିତରେ। ସେଠାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ସଦୃଶ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେହିପରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଏ ଡିଜାଇନ ସ୍କେଚ ଅନ୍ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ମନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କେଚ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର, ନୀରବ ମନ ଭିତରେ ମାନସ ପଟରେ ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ସଦୃଶ ମାତ୍ର, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରେମୁଲସ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁଇଭରିଂ, ଥରିବା, ଠିକ ମରିଚିକା ସଦୃଶ। ସେଇ ରେଖାଚିତ୍ର ମାନେ ମରିଚିକା ସଦୃଶ। ମରିଚିକାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ତାହା ଏକ କଠିନ ବସ୍ତୁ, ସଲିଡ ମାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଫଲ୍ସ ବା ଅବାସ୍ତବ ସଲିଡିଟି, ଆନ୍ ଇଲୁଜନ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ। ତାର ସ୍ଥିତି କେବଳ ବାରମ୍ବାର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ କମ୍ପନ ଫଳରେ ଭିଜନାରୀ ସାଇଟଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଜଳ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ମରୁଭୂମିରେ ତୁଷାର୍ତ ପଥିକ ତାକୁ ଜଳ ଭାବିକିରି ସେଠିକି ଦୌଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ସେଠି ନଥାଏ, ସେଠି ପଡ଼ିଯାଇ ଜୀବନ ହାରେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଏ ସଂସାର ଏକ କମ୍ପନ ହେଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ, ମରିଚିକା। ଏ ଟ୍ରେମୁଲସ୍, ଏ କୁଇଭରିଂ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ମନ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଫର୍ମ ମାନଙ୍କୁ, ରୂପ ମାନଙ୍କୁ, ଫର୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନାନୀର ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ପ୍ଲମେଜ ବାର୍ଡସ, ରଙ୍ଗୀନ ଚଢ଼େଇ, ଏମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦି ଫରେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଏମେରାଲ୍ଡ। କାହିଁକି ଆମେ ବୁକ୍ 7ର ପ୍ରଥମରେ ସାବିତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବୁକ୍ 7ର ଲାଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢୁଛେ, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟଟି। ସେଠି ଯାଇକିରି କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କାଠ ଆଣୁଛନ୍ତି ଫାୟାରଉଡ୍ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି ନିଦରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ନିଜର ରକ୍ତାହ ଗଣ୍ଡ ଦେଶକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଟିକେ ଆଖି ବୁଜି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସାଧନା ଭିତରୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗ। ଏବଂ ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ବୁକ୍ 7:1ରେ, ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମନେ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ଦେବତା ଏଠି ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଆଡେକୁଏଟ। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖଉଛି, ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି, ଭଲ ପାଇବାର ଦେବତା, ସେଟା ଇନ୍ଆଡେକୁଏଟ। ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଡେକୁଏଟ କରିଦେଲେ। କି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଅପା ଭାଇମାନେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଇଲୁଜନ ଓ ମାୟା ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା, ବ୍ଲୁ ହେଭେନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଲୁଜନ, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯଦି ବାହାରି ଆସିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବା। ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥଳମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ପକାଉଥିବା ରଙ୍ଗ ଛଟା ଏବଂ ଆଲୋକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଲୋକ ଦୀପ ଶିଖାର ଆଲୋକ ପବନରେ ହଲୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଲିଭିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେ ଲୁଚିଯିବ, ଡିସାପିୟର କରିଯିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏହି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସାଧନାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା। ଓଂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ନମଃ। କିଛି କହୁନି ହଉନି। ଗଣେଶ ଦାସ ଭଲ ରହିଲେ ତୁମକୁ ଦଉଛି ଦେଖ ଓଟାକି ରୁଟି ପକେଇଦେବି ତରକାରୀ ହେଇଯାଉଛି ତମକୁ।